नमस्कार मु आप मामपु भाई मुना पुणी तो नेक्स्ट बेल को वेलकम करुच्ची। तो आज तो एमती मोबाइल तो खराब थिला कि जना पड़ना कौन हो चलतु आज जी प्रैक्टिस मैच क्रिकेट मैच चले चलते वीडियो बन रहा देखी तार मोटू भाई भी आस सारे चलते फाइनाली गाय 4:30 गला तो भाई आसिक पहुँच जाइए तो देखिपे अवस्था जूम कर दे टे हाई कर दियो ब्लॉग हो हाँ भाई गेट फेट सुखाई सब चलू क्या मझी पूरा क्या पूरा मिडिलिंग एरिया मझी मु भावुली दीटा जो कणा नहीं से पकई था हाँ एठी किसी दरकार ना एठी गोटे पकई था एठी गोटे पकई था इड गोटे पकई था एटा भी भूल जगह पकई तुम हजर अद्य छाड़ गैस वीडियो रे बनी रुँ देखी आपको खेल केमती कर प्रैक्टिस में चलते वीडियो बनी पूरा हेवी हम भाई कौन कह ब्लॉग विषय में कौन कह जाऊँ प्रैक्टिस करने दिन गोटे मैच अच्छे मैच अच्छी सो गाइस फाइनाली भाई बहुत दिन पर रायगड़ू आसिले आम पाखक ना कौन जगह ना कौन गुरुडारू आठी जो केजीएम फिल्म शूटिंग होता भाई ये रोज 2500 टका ना आने हाँ हेवी माने अलग तुम देखिले जानवनी कि अलग प्रकार जाऊँगी देखिए हमारा मार्केट नौचे ना सो गाइस आपण माने भी कमेंट करी कोन को बैटटा पूरा चालू छी एक्टिंग अधिक देबे शंख ना तवा कल मते भल लागु छी कमेंट बॉक्स रे आपण जणातु को बैटटा पूरा हेवी लागु छी दे बैटटा दियो आसो नले Tell me if you're hurt and I'll be there. Carry you away to the promised land. Feel your heartbeat and don't be scared. Cause I'll be there. तो हमारो कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी मैनेजमेंट भाई आमर सीनियर माने अलग भाई मत टाइम अफेंडेड करिया कौन गोटे अच्छी भाई आमर गोटे सी पुराना खेलाड़ी आउ भाई तो जानी पारे गुटुआ भाई सी है रांडी पु अंत देखी खाऊ क्षीर बेले बेले पीके मारुंट माने बल चतु हाँ भुवन बीके भुवन माने विराट कोहली बड़ फैन हाई कर दो हाई करना सो काजू खाई गरा पड़गला ना आउ सीएसके रो डाई हार्ड फैन मो भाया भाई हाई कर दियो भाई हाय गोरा देखा हाँ आउ केतले कौन मैच फैच खेलिया तो स्कोर तो देखी पारे आमर आज पूरा लागमा स्कोर है 153 गोटे आ पुणी पूरा चॉकलेट बॉय हीरो आज जो शुभम दुबे ब्यूटीफुल देखा ओ मेजर मत कहते भाग करा किंतु मु कहली ना तुम्हें मुझे जानी भाई भाई कौन कमल खरा दिन उड़ेबा भाई दी कैप्टेन आ मैनेजर पूरा मत कहते भाग करा मुझे अधिक खुशी हो गली नाई ना तुम भाग कर मत बैटिंग बोलिंग दब भाग करिए आम देखिए डिवाइड जल्दी जल्दी कर 5टा है A few moments later. पले बहुत दिन पर आए सी मना कर देखता तुम्हें कैप्टन हो पूरा भाग कर कौन भाग कर कैप्टन हम नहीं डाकीदेला देख भाई ठीक है आमर एक्चुअली सत कथा कैप्टेन टे समस्ते कैप्टेन किंतु भाग बांटिला बेलू कई कैप्टेन हो पारती कथा एक्चुअली किसी जना पड़ुनी कौन करा तुम तुम ये जोड़ी रखुना सी डाकिए तो गाइस पूरा आइकन स्वागत आइकन देखी पार आइकन पिला को देखिए हाई कर दो कौ खेल प्रसिद्ध मैंने सब जानी कबाड़ी आरंभ कर क्रिकेट फुटबॉल भली सी एका भड़ा जाए मत भी सांगे टे निए
ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଖେଳୁ ଆଉ ରିକ୍ୱାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଉ ନା ରିକ୍ୱାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ଏ ମୁଟୋଇ ଦେଖିଆ ମୁଟୋଇ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ପୁରା ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ଖୁଳୁଖୁଳି ପକାଉଛନ୍ତି ପେଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ସର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବି ମୁଁ ତ ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ପାଉନି ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହୁଛି ଆଉ ଆମ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ A few moments later. ତ ଗାଇସ୍ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏତେଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କର ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କର ତମ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏକଥା ବି କହି ଦେଖୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କୁହନି ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ହେଲା ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯାହାର ଯଦି ଗୀତ ଫିତ କିଛି ଦରକାର ଭାଇକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ କର ନାହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ବି ମୁଁ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଏ ଆଉ ଡକା ଡୁକି ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖେଇବି ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୋନିର କ୍ରେଜ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ଆଉଟ୍ ହେଇନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ରେଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ହଁ କିଏ ଚାଲିଲା କନୁଆ ଆଉଟ୍ ହେଲା ହେରା ନୋ ବଲ୍ଟା ବି ଦେଖୁଥିଲା ঠিক আছে ধোনি আইলা বলি দেখো ভাই ধোনি ভাইর আজি এইটার বনিরন দেখিয়া মু পলে 11 তোমার না বোলিং এন্ড ব্যাটিং মু ব্যাটিং আড়ে টুকা বি ব্যাটিং আড়ে আমি রাকা বাগা ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଆଉ ଟୁକା ବି ବ୍ୟାଟିଂ ଆଡ଼େ ତ ରେଡ଼ି ଆଉ କିଏ ମୁଟୋଇ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାଇ ଚେନ୍ନାଇର ଡାଇହାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହଁ ବ୍ଲଗ୍ ହଁ ସତରେ ବା ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ହାଇ କରିଦିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଁ ଲିଙ୍କଟା ତ ପଠଉଛି କିଛି କରୁନୁ ଆଉ ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପକେଇଦେବୁ କି ଭାଇ ଡୁବେ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖେଳ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଭାଇ ଆଇଲା ଆବେ ତୋର ଭୁବନ କହୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚେନ୍ନାଇର ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲିକି ଆଜି ଖେଳ 5ଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଣା ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରେଜ୍ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲେ ବି ଖେଳ ହେବ ଚାଲ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁନିକ୍ ସଟ୍ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓର ବନେଇ ଦେଖେଇବି ହେବି ଆମର ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିଏ ପଳେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କେତେ ଓଭର ଚାଲିଛି ବହୁତ କମ୍ ରନ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମନେ କରୁଛୁ ମାନସ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ଏଇ ଓଭର ଆଉ 3ଟା ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ରନ୍ ମେକଅପ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋଟୋ ଯାଇଥିଲା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ମାନସ क्या धीरे बाजिला मानस तो धीरे बाजिला कुंकार मिति आपर नाग अच्छी चोट मार ओ भाई सटी रे भाई कैमेरा बुलो जो फिल्म कर वीडियो तापर 6 मार सो गाइस फाइनली आम विन कर चेन्नई भी से विन कर आम बहुत कैप्टेन आमको बहुत भरसा करते 3 रन आम विजय कलु 170 रन बाड़े किंतु एमती आम हारीजी बोली भाई ना कौन कौच कैप्टेन बहुत खुशी अच्छे कैप्टेन जितला पर बहुत खुशी अच्छी काली पुणी गोटे मैच पुणी अच्छी बड़ आकार मैच आउ मोहम्मद सिराज आम पाखे आसी पहुँचे से तो नेट प्रैक्टिस कर
ଆଉ ବିଭୂତି ଟିକେ କହିଦିଅ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ରହିଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଖେଳ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାରଣ ପୁରା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛିଣ୍ଡି ଛୁଣ୍ଡା ଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଜାରାଖାରା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭାଇ ଜିତେଇଲା ଆଜି 6 ବଲ୍ 9 ରନ୍ ଥିଲା ଆଉ ବିଭୂତି ଆଜି ବୋଲିଂ କରିକି 3 ରନ୍ ପାଇଁ ଅଟକେଇ ଦେଲା କ'ଣ କୁହ ଚେନ୍ନାଇ ପୁରା ଯାହା ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଜିତିବ ଆମେ ବି ଜିତିଗଲୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜୋର ପାଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଡେକ୍ସ ମୁନା ବ୍ଲଗ ହଁ ଆଡେକ୍ସ ମୁନା ବ୍ଲଗ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଉ मोहम्मद सिराज ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲି ଡାକୁଥିଲି बने वीडियो आज ये रखुଛି धन्यवाद।